আলো যাওছ কুয়াড়ে আলো যাওছ কুয়াড়ে লো এ জন্দন হই দল আলো মু কান্দি তু কান্দি তলো তলো কান্দি ঘরে সাড়ে এতে কাম করছি আসলে আজ ঠেই ঠেই হବାକୁ ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ କରିକି ଆସିଛି ମା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ପାଇଁ ଆମେ ଡାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲୁ ଆଲୋ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଏ ମୋଡ଼ିଦବ ଆଲୋ ଜନ୍ମ ହଉ ତ ମାଆକୁ ଖାଇଲୁ କାମ ଆଉ କଣ ତୁ ଆଇ କରିବ ଚାଲ ଘରକୁ କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁଛି ମଶା ମାରୁଛି ଆରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଆକୁ ଖାଇଲୁ କହୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ପଇସା ସରିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲନି ତାକୁ ତମେ ହିଁ ମାରିଛ କଣ କହିଲୁ ବଡ ଭୁଇଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଆମେ ମାରିଛୁ ଆଲୋ ତୋର ଏତେ ବହାବ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ କିଛି ବି କହିବିନି ମା ତୁ ସବୁ କଥା ମାନିବି ହେଲେ ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁନି ନହେଲେ ବାବା ମୋର ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମା ତୁ କିଛି ବି କହିବୁନି ଆରେ ଏତେ ବେଳକୁ ଯାଇକି ବାଟକୁ ଆସିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାବୁ କରିବି ବଡ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ହାକିମ ହବ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର କହିବୁ ମତେ ବୁଝିଲୁ ବାପା ବାପା ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦେବି କିଛି ପଇସା ଦିଅ ନା ମୋ ପୁଅ ମାଗିବ ପୁଣି ମୁଁ ଦେବିନି ଏଇ ନେ 5 ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ କହିବୁ ହେଲା ବାପା ଗୋଟେ ଖାତା କିଣିବି ପଇସା ଦିଅ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଏଇ ମାଗଣା ବହି ଖାତାରେ ଯେତିକି ପାଠ ହଉଛି ସେତିକି ପଢ ନହେଲେ ଚୁପ୍ କିନା ଘରେ ବସ ସେ ପାଠ ସାଠ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କହିଲା କଣ ନା ପଇସା ନା ବାପା ଏଇ ଗୋଟାକ ଖାତା ହେଲେ ହେଇଯିବ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଖାତାରୁ କାଗଜରେ ଖାତା କରିଦେବି କହିଲି ପୁରା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କଣ ନହେଲେ ନାହିଁ ତତେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢିକି ମତେ ପୋଷି ପକେଇବ ଆ ଦାଦା ମୁଁ ତତେ ବାଇକରେ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆଲୋ ଅଲକ୍ଷଣୀ ସେ ଗାଡିରେ ତୁ ଯିବୁ ସେ ଗାଡିଟି ରହିବଟି ତୁ ସେ ଗାଡିରେ ଗଲେ ଗାଡିଟା କୋଉଠି ଆକସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ବେଳେ ଆମେ 5-10 ବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ ତୁ ଏଇ 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯାଇପାରିବୁନି ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ ରହ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଭଲ ଜାଣୁ ତୁ ଯା ଚାଲି ସର କୁଆଡେ ଗଲୁ ନା ସର କେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲା ବହି ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେଲେ ପାଠ ସବୁ ସରିଯିବ କହୁଛି ମତେ नारी तुही देवी पुणी ममता मंदिर गणतरे भारी तेने हमारा नारी तुही देवी पुणी ममता मंदिर गणतरे भारी तेने हमारा हे भगवान बापा को जेते मना कले भी सबुବେଳେ से मद गुड़ाक पिउछंती ए मद लगी केते घर भागी जाउची केते पिलाक जीवन नष्ट होउची हे प्रभु मद को हम राज्य बंद करे दियो प्रभु मु जाए काली रे परीक्षा पे पाठ पढ़ी हेलो ए सर एते रात जाई लाइट काट मानिछु टाइम रे उठले तो अजा पैसा दबो ना तो मामू पैसा दबो किलो नाई मां काली मोर परीक्षा थिला तो सेति भाई मु पढुथि
ନ ଦେଖିଲା ଲୋକ ଦେଖ ନା କଇଁଛ କାଢିଛି ବେକ ସତେ ଯେମିତି ଚାକିରି କରିକି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ଗଣି ପକେଇବୁ ମୋ ପୁଅ ହାତକୁ ଯା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବୁ। ହେ ଠାକୁର ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମତେ ବାଟ ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ହଁ ଆମ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଡାବିରେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ପାଠ ପଢିବି। यहाँ पर देखंतु दीर्घ 10 वर्ष परर घटनावली। लो केते दिन मो सेवा करिबु सुखिला पत्ररा जुमु केते बेले जे झड़जिबी कि पानी से हेला देला पे मरनी कि मरनी सेते नाही कोच करिलु तोर किछ हबनी हे खाइलु अरे ए नाचिया टिके धरि धरिलु टिके तळे बसिबी। ए बुढ़ी मत किसी कह बुढ़ी मरुनी घर डाले खाली केरे केरे बाबा बाबा अरे ये कौन है कहीं मुंडर कटी पड़ू सब सारे बाइक आने मुझे गोटे बाइक आनी मुझे कही पैसा आरेंज करने को कही आरेंज कर अरे मोर देह खराब तो मार देह खराब जो बयस तुम आशा बाड़ी हेबा कथा से समय तू मत पैसा मागुचु जहाँ रोजगार तो औषध किणवे जाऊँ पैसा कौटू आनी ते देवी मु जानी तुम केते देला वाला आ सफाई देवा दरकार नहीं ए घरे रहिले मनीष आपे पागल होई निया बापा ए पैसा निया ट्यूशन करी जहाँ पैसा रखिथिली याकू नहीं औषध नहीं आस देखिब औषध खाइले तम काश निश्चय भल हो। तू मत पैसा दे लज्जित करनी रे माँ ते मुझे माड़ गाड़ी देती से कथा कहले न सरे अरे तो कथा मानी तो मु मद छाड़ी देता आज ये अवस्था भोगु न ओहो कहीं से पछकथा गुड़ाक मन पकाउछ कहला जाओ औषध नहीं आसीबो। हेलो ए सर टिके टीवी रे लगेलु बसी बसी बिजा लागिलानी लगेलु टिके टीवी रे। आसला सबुठ बड़ खबर बाहर ओडिशा प्रशासनिक सेवार परीक्षा फल ए सीतापुर ग्रामर अशोक स्वाई झील सरस्वती स्वाई द्वितीय स्थान अधिकार करते तुरंत अपेक्षा बाजी मार ए सर अरे ए सकाळे धाई आसरे हम सर गुटे टीवी रे भाईची अरे आस। हेलो ए बो मो छातीटा आज कुंडे मते हो जाउछिलो बो सतरे मो आज ओएस पाइछि मो आज बहुत खुशी लो बो। एसबू केवल संभव होइछि आपण मानक आशीर्वाद बापा मते आशीर्वाद करंतु मु जेमिति जनसाधारणक सेवा भल भाबे करि परिबि। ना रे ना तू मते उन्नति तो करेनी मु जते जते अनादर करिछि या पर भी तू निज चेष्टा बल तोर लक्ष्य हासिल कर मु आज तो गर्व अनुभव करुछि रे माँ हम ये समाजर प्रत्येक बापा माँ मान को अनुरोध कर कहूँ झील मान को हत्याचार न कर पढ़ा उत्साहित करूँ स्वाधीन भाव में बंचा सुजोग दिंतु कहीं नारी आज अबला कि दुर्बल होना नारी आज प्रत्येक क्षेत्र में सम्मानित आउ जगत जीता जमी मो झी होती जगत जीता।